السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ پچھلے 9 سالوں میں تلنگانہ ریاست کی ترقی ملک کی دیگر ریاستوں کے لیے مثالی ہے، کیونکہ ملک کی کسی بھی ریاست نے تلنگانہ جیسی ترقی حاصل نہیں کی۔ ان خیالات کا اظہار ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی اور وزیر تعلیم محترمہ سبیتا اندرا ریڈی نے مہیشورم حلقے اسمبلی کے جلپلی میونسپلٹی میں واقع پریمیئر فنکشن ہال میں منعقدہ تقریب میں مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ ریاستی وزیر تعلیم محترمہ سبیتا اندرا ریڈی کی صدارت میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں مسلم خواتین میں 313 شادی مبارک چیکس، 180 سلائی مشین اور معذورین میں 80 بیٹری ٹرائی سائیکل تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے منتخب مستحقین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ KCR کی قیادت والی تلنگانہ حکومت غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی حکومت ہے، جس میں تمام طبقات کے لوگوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تلنگانہ نے اپنے 9 سالہ دور حکومت میں ریاست کو غیر معمولی ترقی دلائی ہے، جس کا اعتراف ملک بھر کی عوام کر رہی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ پچھلے 9 سالوں میں تلنگانہ کے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو ہر شعبے میں فائدہ پہنچایا گیا ہے، جس کی وجہ سے تلنگانہ کے مسلمان کافی خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 9 سالوں میں حکومت تلنگانہ نے اقلیتوں کی بہبود کے لیے 9,163.49 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں، جبکہ تشکیل تلنگانہ سے پہلے 10 سالوں میں متحدہ ریاست آندھرا پردیش میں اقلیتوں کے لیے صرف 1200 کروڑ روپے ہی خرچ کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تلنگانہ اقلیتی طبقات کی بہبود اور ترقی کے لیے کئی سارے اقدامات اٹھا رہی ہے، جن میں سماجی، معاشی، تعلیمی اور ادارہ جاتی ترقی شامل ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ جاریہ سال یعنی کہ 2023-24 کے لیے حکومت تلنگانہ نے اقلیتی بہبود کے لیے 2200 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا ہے، تاکہ اقلیتوں کی حقیقی معنوں میں ترقی ہو سکے۔ وزیر داخلہ نے شادی مبارک اسکیم کے تحت کہا کہ حکومت تلنگانہ نے تاحال 2.65 یعنی کہ 2.65 لاکھ مسلم غریب لڑکیوں کو فائدہ پہنچایا ہے، جس کے لیے جملہ 2225 کروڑ روپے کی رقم جاری کی گئی، جبکہ صرف مہیشورم حلقے میں شادی مبارک کے تحت 61 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے ہیں۔ حال ہی میں 10,000 غریب مسلمانوں کو 100% سبسڈی لون فراہم کیا گیا، جس کے لیے 100 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے۔ عنقریب دوسرے مرحلے میں مزید 10,000 مستحقین میں فی کس 1 لاکھ روپے تقسیم کیے جائیں گے۔ انہوں نے ریزیڈینشیل اسکولوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت تلنگانہ نے ریاست بھر میں 204 اقامتی اسکولوں کو جونیئر کالج تک ترقی دی ہے، جن میں 1.30 یعنی کہ 1.30 لاکھ سے زیادہ طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ ان کے لیے تاحال 2,974 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اقلیتوں کو بیرونی ممالک میں اعلیٰ تعلیم فراہم کرنے کے لیے اسکیم کے تحت 20 لاکھ روپے اور ہوائی سفر کے اخراجات کے لیے بطور کرایہ 60,000 روپے عطا کیے جاتے ہیں۔ اب تک جملہ 2,90,743 طلبہ پر 438.65 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ انہوں نے اسکالرشپ، سول سروسز، کوچنگ کا بھی تذکرہ کیا۔ محمد محمود علی نے امام و معذرین کے اعزازیہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت تلنگانہ کی یہ اسکیم سے 10,000 ائمہ و معذرین مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ اسکیم کے تحت فی کس ماہانہ 5,000 روپے عطا کیے جا رہے ہیں۔ اب تک حکومت نے یہ اسکیم کے تحت 301 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے مزید 7,000 ائمہ و معذرین کو رقم جاری کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ حکومت تلنگانہ گنگا جمنا تہذیب پر نہ صرف یقین رکھتی ہے بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہے، اسی لیے ریاست میں تہواروں کو خوش اسلوبی سے منانے کا اہتمام کرتی ہے، تاکہ بلا لحاظ مذہب و ملت تمام افراد اپنے مذہبی تہواروں کو خوش اسلوبی سے منائیں۔ انہوں نے کہا کہ
वजीर आला चंद्रशेखर राव मुतअद्दिद खूबियों के मालिक हैं। वो अपनी सेक्युलरिज्म के लिए मुल्क भर में मशहूर व मारूफ है और कहा कि तश्कील तेलंगाना से रियासत हर रोज तरक्की की तरफ गामजन है। पिछले 9 सालों में रियासती तेलंगाना ने गैर मामूली तरक्की हासिल की है, जिसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। वजीर मौसूफ ने वज़ाइफ के मुतालिक कहा कि साल 2014 से पहले रियासत में वज़ाइफ के नाम पर सिर्फ 200 रुपये फराहम किए जाते थे, मगर तश्कील तेलंगाना के बाद से वज़ाइफ की रकम में मुसलसिल इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत तेलंगाना ने ओल्ड एज मुअम्मर बेवाओं, बैंकरों, एड्स मरीजों को हर महीने 2016 रुपये वज़ाइफ जारी कर रही है, जबकि जिस्मानी तौर पर माजूरीन अफराद के लिए 4016 रुपये महीने वजीफा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में तेलंगाना के सिवा किसी और रियासत में सिंगल वुमेन के लिए वज़ाइफ नहीं दिए जाते। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद से तेलंगाना के अक़लियती बिरादरान काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जो तरक्की उन्हें 65 साल में मुयस्सर नहीं हुई वो पिछले 9 सालों में हासिल हुई है। इस मौके पर अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसहाक, कॉरपोरेटर्स, काउंसलर्स, ऑफिसर्स, सियासी कायदीन और दीगर लोग यहाँ पर शरीक थे। तफसील किए गए और मिशने और ख़ासतौर से हैंडीकैप लोगों को उन्हें जिस तरह रक्षा होता है उसी तरह एक गाड़ी बनाकर दी गई है। उसके लिए मैं हमारी हरदिल अजीज़ जो मिनिस्टर है सविता इंदर रेड्डी मैडम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। महेश्वरम में वो बड़े मकबूल है, क्योंकि लोग आज कह रहे हैं कि सविता मैडम हमेशा जब भी कोई तकलीफ रहती सामने आ जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। यकीनन काफ़ी मुस्लिम औरतों से मैं मिला हूँ, हर कोई बहुत तारीफ़ कर रहे थे। मैं सविता मैडम साहबा का, मिस्टर साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जितने स्कीम तेलंगाना बनने के बाद हमारी स्टेट में आए उसकी मिसाल कहीं भी नहीं ले सकते हिंदुस्तान में। और हमारे चीफ मिनिस्टर एक ऐसे चीफ मिनिस्टर है जो सारे लोगों को एक साथ तरक्की दिलाना चाहते हैं। केसीआर साहब हमका एक ही उनकी लॉजिक है कि हमारे इस स्टेट में रहने वाला हर शख्स तरक्की करे, चाहे वो किसी मजहब से रहो। और गंगा जमुना तहजीब किसी स्टेट में है, वो तेलंगाना स्टेट में जितना वेलफेयर तेलंगाना स्टेट में हो रहा है। आज हमारे पास पीने का पानी बरसों नहीं मिलता था लोगों को। सीएम साहब ने हुकूमत बनने के 3 साल 4 साल के अंदर ही मिशन भगीरथ से पूरा पानी घर घर तक पहुंचाया है। आज हमारी स्टेट में लैंड ऑर्डर नंबर 1 है, नेक्सिज्म खत्म है। लोगों के लिए 6 किलो राशन जो है पर हेड दिया जाता है। जिस घर में 10 मेंबर है वो 60 किलो राशन लेते हैं और अच्छी से अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम करने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। उनका एक ही सपना था, मेरा तेलंगाना हासिल करना, दूसरा तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाना। आज यकीनन हमारी स्टेट गोल्डन तेलंगाना बन चुकी है। सारे इंडिया में नंबर 1 स्टेट तेलंगाना स्टेट है, नंबर 1 चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब है। और मैं बोलती हूँ हमारे मिनिस्टरों में और हमारी मुकामी एमएलए नंबर 1 महेश्वरम एमएलए मेरी बहन सविता मैडम साहिबा है। उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हर कोई आपके बारे में बोल रहा है कि कोई पहले भी आके गया मैडम यहाँ पर, और अब जिस तरह आप आने के बाद लोगों में खुशी है, खासतौर से मुसलमानों में खुशी है, हमारे जितने यहाँ काउंसलर्स है उनमें खुशी है कि हमारे एरिया में बहुत अच्छा काम हो रहा है। यकीनन रात दिन वो मेहनत करते हुए इस कॉन्स्टिट्यूंसी को तरक्की दिलाना चाह रहे हैं। और यहाँ पर मुस्लिम आबादी गुंजान आबादी है, बहुत बस कंडीशन में थे, उनके तकालीफ बहुत थे। और सविता मैडम जब से मिनिस्टर बने, जब से बहुत से उनके मसाइल हल करते आ रहे हैं। मैं मैडम का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने लोग यहाँ खुशनसीब है, एक तरफ हमारे सीएम साहब है, दूसरी तरफ हमारी बहन सविता मैडम है। यकीनन दोनों के स्कीम से जो फायदा हो रहा है, मैं समझता हूँ इंडिया में कहीं पर भी कोई स्टेट में ऐसा नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा नहीं है जहाँ यहाँ पर इतना डेवलपमेंट आ रहा है। उसके लिए मुबारकबाद करता हूँ। वो IT लाने की कोशिश कर रहे हैं। केटीआर साहब से हमेशा गुजारिश करते हैं, साहब IT यहाँ हमारे पुराने शहर में महेश्वरम में आना चाहिए, चंद्रनगोटे में आना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, उन्हें तरक्की मिल सके। उसके लिए मैं सविता मैडम साहिबा का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे मीडिया भाई भी मौजूद है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आज जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और फसलों के कर्ज की मुआफी, खाद की तकसीम, GO 58 और 59 पर अमलावरी, गृहलक्ष्मी, आसारा पेंशन, समाजी बहबूद के मकानात की तकसीम, तेलंगाना को हरिता हराम में
پیش رفت کا جائزہ لیا، ساتھ ہی ساتھ گرام پنچایت کی عمارتوں اور آئل پام کے باغات کو گراؤنڈ بھی کیا۔ وی سی کے دوران سی ایس نے کہا کہ چیف منسٹر سماجی پینشن کی منظوری کا مسلسل جائزہ لے رہے ہیں اور وہ متوفی کی بیویوں کو فوری طور پر پینشن کی آسامیاں دینا چاہتے ہیں۔ حکومت نے روپے مختص کیے ہیں 19,464 کروڑ روپے اور یہ قرض معافی بہت کم وقت میں بھرپور طریقے سے جاری کیا گیا ہے۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ قرض معافی حاصل کرنے والے کسانوں کو تازہ قرض فراہم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں پیش آنے والی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایک خصوصی شکایت سیل قائم کیا جانا چاہیے۔ اگرچہ ریاست میں کسانوں کے لیے مناسب کھادیں دستیاب کرائی گئی ہے، لیکن ان کھادوں کی مناسب تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی اقدامات بھی اٹھائے جانے چاہیے۔ کلکٹرز کو بتایا گیا کہ GO 58 کے تحت موصول ہونے والی درخواستوں کی ایک ہفتے کے اندر انکوائری کر کے سرٹیفکیٹس فراہم کی جائے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ ریاست بھر میں 5,707 نئی گرام پنچایت عمارتوں کو منظوری دے دی گئی ہے اور ان تمام کی تعمیر کو جلد از جلد مکمل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ کام مکمل ہو جانے چاہیے۔ آئل پام کی کاشت کے تحت ہدف مقرر کیا گیا ہے جس کو حاصل کیا جانا چاہیے۔ فائنانس اسپیشل چیف سیکریٹری رام کرشن راؤ، ریونیو پرنسپل سیکریٹری نوین متل، پنچایت راج اور دیہاتی ترقی کے پرنسپل سیکریٹری سندیپ کمار، سلطانیہ سڑکوں اور عمارتوں کے سیکریٹری سرینیواس راجو، زراعت کے سیکریٹری رگھو نندن راؤ، SC ڈیولپمنٹ کے سیکریٹری راہل بوجا، ٹرانسپورٹ، سڑک اور عمارتوں اور ہاؤسنگ کے اسپیشل سیکریٹری وجیندر، پنچایت راج اور دیہاتی ترقی کے کمشنر ہنومنت راؤ، SERP کے CEO گوتم پترو، PCCF HH سورنا ان ویڈیو کانفرنس میں شریک رہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ آج محمد سلیم، چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس حیدرآباد کا دورہ کیا اور انہوں نے سری انجنی کمار IPS اور ساتھ ہی ساتھ سری کلیٹی دامودر، چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ پولیس ہاؤسنگ کارپوریشن لمیٹڈ کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کی تاکہ انہیں ان کے کام کی لگن پر مبارکباد پیش کی جا سکے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور گنیش تہوار کے پیش نظر پرانے شہر میں پولیس کا فلیگ مارچ۔ جی ناظرین، حیدرآباد شہر میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور گنیش تہوار کے پیش نظر پولیس نے پرانے شہر میں فلیگ مارچ کیا۔ اس مارچ کی قیادت ساؤتھ زون ڈپٹی کمشنر پولیس پی سائی چیتنیہ نے کی۔ فلیگ مارچ کا آغاز چار مینار سے ہوا جو کہ مختلف مقامات سے گزرا۔ پولیس نے فلیگ مارچ کرتے ہوئے شہر میں امن قائم رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ اس فلیگ مارچ میں سٹی پولیس کے علاوہ ریپڈ ایکشن فورس، کوٹیک ریسپانس اور دیگر ٹیموں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر ساؤتھ زون ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پولیس محمد جہانگیر بھی یہاں پر موجود تھے۔ اس موقع پر DCP ساؤتھ مسٹر پی سائی چیتنیہ IPS نے میڈیا کے ذریعے سے خطاب کرتے ہوئے سبھی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس موقع پر امن، سکون، شانتی کو برقرار رکھیں۔ అందరికీ నమస్కారం। ఇవాళ ఫ్లాగ్ మార్చ్ చేయడం జరిగింది సౌత్ జోన్ పోలీస్ మరియు ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ కలిసి మొత్తం మొగల్పూర PS లిమిట్స్లోని సుల్తాన్ షాహీ, కవేలి కమాన్, తర్వాత ఓల్టా, వాటర్ ట్యాంక్ ఏరియా, తర్వాత రాజేష్ మెడికల్ హాల్ ఏరియా మొత్తం చేయడం జరిగింది। తర్వాత శాలిబండ కూడా చేస్తుంది। ఇది కాన్వెంట్ బిల్డింగ్ మెజర్లో భాగంగా చేస్తున్నాం। ఇప్పుడు మనకి గణేష్ మరియు మిలాద్ పండుగలు అన్ని ఇప్పుడు పండుగల సీజన్, సో అందరూ జనాలందరికీ వాళ్ళ ఎవరి పండుగలు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చట్టపరంగా చేసుకోవడానికి, నమ్మకం కలిగించడానికి, ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు, అందరూ యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి మేము యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ అగేన్స్ట్ మేము ఉన్నాము, పనిచేస్తున్నాం అని కాన్ఫిడెన్స్ పెంచడానికి ఈ మార్చ్ చేయడం జరిగింది। అట్లానే ఈ రాబోయే కాలంలో మొత్తం అన్ని పోలీస్ స్టేషన్, సౌత్లో అన్ని పోలీస్ స్టేషన్ ఫ్లాగ్ మార్చ్ జరుగుతుంది। సో దట్ జనాల్లో కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ చేయడానికి అంతా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాం। థ్యాంక్ యూ। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर इरफान समेत 4 मुलजिमीन की जमानतें मंजूर कर ली है। 18 साल से ये लोग जेल में थे बंद। 18 सालों से जेल की सौबतें तकलीफें बर्दाश्त करने वाले 4 मुलजिमीन को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मशरूत जमानत पर रिहा किए जाने का हुक्म जारी किया है। साल 2018 में
الہ آباد کی خصوصی عدالت نے رام جنم بھومی ایودھیا دہشت گردانہ حملہ معاملے میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے 4 ملزمین کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ عمر قید کی سزا ملنے پر ملزمین نے جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی قانونی امداد کمیٹی کے توسط سے نچلی عدالت کے فیصلے کو الہ آباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا تھا۔ نیز اپیلوں پر سماعت نہ ہونے کی صورت میں عدالت سے ضمانت پر رہا کیے جانے کی گزارش کی گئی تھی اور اب انہی کے تحت انہیں ضمانت مل گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ آئی سی سی او ڈی آئی رینکنگ، حیدرآبادی کھلاڑی محمد سراج ورلڈ کے نمبر 1 بالر بن گئے ہیں۔ حیدرآبادی تیز رفتار بالر محمد سراج ورلڈ کے نمبر 1 بالر بن گئے ہیں۔ آئی سی سی کی جانب سے جاری کردہ ون ڈے رینکنگ میں وہ 8 درجے بہتری کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر پہنچ گئے ہیں۔ وہ 694 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ بالر بن گئے ہیں۔ انہوں نے ایشیا کپ کے فائنل میں سری لنکا کے خلاف حالیہ میچ میں اپنی بہترین صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ سری لنکن ٹیم سراج کی خطرناک گیندوں کی بدولت ہی صرف 50 رنز پر سمٹ گئی۔ حیدرآبادی گیند باز جنہوں نے 21 رنز دے کر 6 وکٹیں حاصل کی ہیں، آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن پر پہنچ گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ متھرا کی شاہی عیدگاہ میں سائنسی سروے کا مطالبہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست، 22 سپٹمبر کو ہوگی اس کی سماعت۔ متھرا شری کرشن جنم بھومی تنازعہ کیس کو لے کر سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کی گئی ہے۔ عرضی میں شاہی عیدگاہ میں گیان واپی کمپلیکس کی طرح سائنسی سروے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ اس معاملے کی سماعت 22 سپٹمبر کو کرے گی۔ جسٹس سنجے کشن کول اور جسٹس سدھانشو دھولیا کی بنچ اس کیس کی سماعت کرنے والی ہے۔ یہ عرضی کرشن جنم بھومی مکتی نرمان ٹرسٹ کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ شری کرشن جنم بھومی مکتی نرمان ٹرسٹ کے صدر آشوتوش پانڈے نے سپریم کورٹ میں یہ عرضی کو داخل کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ بہار کی مہاگٹھ بندھن حکومت نے کیا بڑا فیصلہ، بہار میں 69,000 ٹیچروں کی ہوگی تقرری۔ بہار میں اساتذہ کی نوکری کی تیاری کرنے والوں کے لیے بڑی ہی اچھی خبر ہے۔ بہار حکومت کی کابینہ نے ریاست میں اساتذہ کی بھرتی کے دوسرے مرحلے کے لیے اساتذہ کی 69,692 آسامیاں پیدا کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اسی کے تحت 6ویں سے 8ویں جماعت کے لیے 11,31,982 اور 12ویں جماعت کے لیے 18,830 اور 9ویں سے 10ویں جماعت کے لیے 18,880 اساتذہ کا تقرر کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے کے تحت بی پی ایس سی کے ذریعے اساتذہ کی تقرری کی جائے گی۔ بہار میں وکاس متروں کے اعزازیہ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ وکاس متروں کا اعزازیہ اب 13,700 روپے سے بڑھا کر 25,000 روپے کر دیا گیا ہے اور اس میں ہر سال 5% کا اضافہ کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ شہر حیدرآباد میں سونے کی قیمت ایک بار پھر سے چمکنے لگی۔ جی ناظرین، حیدرآباد شہر میں سونے کی قیمت ایک بار پھر سے چمکنے لگی ہے کیونکہ حیدرآباد میں کل قیمت 60,000 روپے کی نشان کو عبور کر گئی تھی۔ شہر میں 24 کیرٹ اور 22 کیرٹ کی پیلی دھات کی قیمتیں بالترتیب 60,060 روپے اور 55,060 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ سونے کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرح سود میں متوقع توقف ہے کیونکہ پالیسی میٹنگ اسی ہفتے ہونے والی ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ حیدرآباد شہر میں مجلس کے دفتر دارالسلام میں 24 اور 25 سپٹمبر کو 2 روزہ جشن رحمت للعالمین کا انعقاد، مہمان میزبان مقررین و شعراء کا اعلان۔ صدر استقبالیہ جلسہ رحمت للعالمین و کل ہند نعتیہ مشاعرہ جناب جعفر حسین معراج، رکن اسمبلی نامیلی اور معتمد استقبالیہ جناب سید احمد پاشا قادری، معتمد عمومی مجلس و رکن اسمبلی یاقوت پورہ کی اطلاع کے مطابق کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام 24 اور 25 سپٹمبر یعنی کہ 8 اور 9 ربیع الاول کو دارالسلام میں جلسہ رحمت للعالمین و کل ہند نعتیہ مشاعرہ منعقد کیا جائے گا، جس کی صدارت بارسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کریں گے۔
और फिर दूसरे दिन यानी कि पीर 25 सितंबर 9 रबीउल अव्वल को कुल हिंद नातिया मुशायरा ज़ेर निगरानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर मजलिस मुनक्किद किया जाएगा। कुल हिंद नातिया मुशायरा में जुमला 21 शोराए कराम अपना नातिया कलाम सुनाएंगे, जिनमें 7 बैरूनी शोराए कराम भी शामिल होंगे। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। सऊदी अरब मक्का, मदीना और जिद्दा में 60 किलोमीटर रफ्तार की तेज हवा का इंकशाफ। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा समेत मुमलिकत के मुख्तलिफ रेंजेस में इस हफ्ते बारिश की पेश क़यासी की गई थी। आज महकमा मौसमियात ने रिहायशों की इंतबाह जारी करते हुए कहा कि आज मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और जिद्दा में 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का इम्कान है। बताई गई वेबसाइट के मुताबिक तेज हवा से जमूम, राबिक, यम्बिया और अर्राइज भी मुतासिर हो सकते हैं। दूसरी तरफ तकस्सुल अरब के माहिरीन ने कहा कि सऊदी अरब की मगरिबी पट्टी पर शुमाल मगरिबी हवा चलेगी जो बहिराए रूम से आई हुई है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अमेरिकी खातून मछली खाने के बाद हाथों और टांगों से महरूम हो गई। अमेरिका में खातून मछली खाने के बाद अपने दोनों हाथों और टांगों से महरूम हो गई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाली एक खातून अपने चारों आज़ा से इस वक्त महरूम हो गई है जब उसने मुबैना तौर पर कम पकी हुई तलापिया मछली का इस्तेमाल किया। ये मछली मुहल्लक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आलूदा थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 साल खातून की दोस्त के मुताबिक गुज़िश्ता 1 महीने से मुतासरा खातून मुकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज है और हाल ही में इनकी सर्जरी भी की गई है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए अक्टूबर के पहले हफ्ते में शेड्यूल की इजराई का इम्कान। दिसंबर के पहले हफ्ते में राय दही। 3 अक्टूबर से इलेक्शन कमीशन का दौराए हैदराबाद। वोटर लिस्ट पर नजरसानी मुकम्मल। रियासती तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए 6 से लेकर 10 अक्टूबर को शेड्यूल जारी होने के कवी इम्कानात हैं। असेंबली और पार्लियामेंट के अलहदा इंतखाबात मुनक्कद होने के इशारे मिल रहे हैं, जिसके तनाज़ुर में मौजूदा असेंबली की मियाद मुकम्मल होने से पहले इंतखाबी अमल मुकम्मल होना जरूरी है। वाज़ेह रहे कि 7 दिसंबर 2018 को इंतखाबात मुनक्किद किए गए थे। 16 जनवरी को असेंबली का पहला इजलास मुनक्किद किया गया था। लिहाजा 17 जनवरी 2024 से पहले नई असेंबली का वजूद में आना लाजमी है। इस लिहाज से अक्टूबर के पहले हफ्ते में इंतखाबी शेड्यूल जारी होना है। इसी के बाद पर्चे नामजदगियां, उनकी तनकीद, पर्चे नामजदगियों से दस्तबरदारी, राय दही और वोटों की गिनती के लिए कम अज कम 2 महीने का वक्त ज़रूरी है। दिसंबर के पहले हफ्ते में इंतखाबात मुनक्किद होने की तवक्को की जा रही है। रियासती वजीर KTR ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए कहा कि मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात के लिए 10 अक्टूबर से पहले शेड्यूल की इजराई जरूरी है और इसमें ताक़ीर होने पर इंतखाबात के इनेकाद में दुश्वारियां पेश आ सकती है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। रियासत तेलंगाना में इंतखाबी रैलियों का जायजा लेने के लिए सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की टीम 3, 4, 5 अक्टूबर को तेलंगाना का दौरा करेगी। ये टीम रियासत में फहरिस्त राय दहिंदगान, पोलिंग बराकर्स, इंतखाबी अमल का हिस्सा रहने वाला अमला, पुलिस बंदोबस्त जैसे अहम उमूर का जायजा लेगी। जायजा लेने के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को खुसूसी रिपोर्ट पेश की जाएगी। रिपोर्ट की वसूली के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जानिब से तेलंगाना में इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी करने के कवी इम्कानात हैं।